ପାଖେ ଗଲ ଟିକେ ଭାଇ पेपरटा समस्या कौन अप्लाई कर जमी जमी मापचुप अमीन अप्लाई कली हाँ अमीन अप्लाई कली से अमीन पठेया नोटिस लगेली से राजी हेले नोटिस रखिले राजी हेले अमीन आसन अमीन जावा जो दिन डेट था से अमीन को आसिक बंद कले ता बासिन आसिले से टाइम ने कहले 2.5 मास टाइम दियो आम कटक पट्टा बाहर 2.5 मास टाइम दिए नखिंदर देला कि से बोले आम कहीदेव 2.5 मास टाइम है 2.5 मास पर पुणी आस 2.5 मास पुणी आस कौन पट्टा देखिए कहीं ना सी आसना कहीं हम पुणी आउ थे आसना कहले हाँ तुम तारीख हम तारीख गड़े वर्ष को आईजा ये नुआ मैडम आसला से कहला कि तुम ऑनलाइन अप्लाई थे अप्लाई कर आउ थे कौन कली ना ऑनलाइन कर ऑनलाइन पुणी 2000 देखिए ऑनलाइन कले ऑनलाइन कलापर नहीं देखिए चल देखला से कहले रखीथा हियरिंग दिन आस हियरिंग दिन 23 तारीख हियरिंग है 23 तारीख हियरिंग दिन आसला बस तो मैडम आसना लेखा लेखी सब है जो लोग जबरदखल कर लोग दस्तखत देने से लोग दस्तखत देवा पर सी दस्तखत पुणी आउ जड़े अटकी देला आउ जड़े अटकी देवार ये पुणी लिभेदेला गाड़ पकईदेला ये लक्ष्मण आ कहलानी जे ना क्या दस्तखतटा देच कहीं आउटा गाड़ पकईदेला कहलानी से दिन गला ता बासिना 24 तारीख दिन आईली मैडम पास देखाली मैडम कहली आ कौन अमीन रिपोर्ट कथा कौन को मैडम तहसील मैडम तहसील मैडम तुम ता ना जानी ठीक अच्छे मैडम कहली रिपोर्ट जमी पूर्व अमीन रिपोर्ट कर कौन आज बुझे कहले तुम जा आउ दिन आस आउ दिन कहले पुणी मुझे जो जाइए जी जबरदखल से जाइए सी पछरे गले सी कौन कहले सी कहले तुम गोटे लेखि दे लेखा लेखि कर कौन देने दिन यहाँ एवं मसक भर कथा जो नुआ अप्लाई कली जो ऑनलाइन ये मसक भर कथा तहसीलदार पूरा आउ थे गली जे तहसीलदार कह कौन सार बुझी जो कहीं कौन जनापड़ी वर्षटा पकड़ी ये कहले तुम मो पाक आसनी तुम जहाँ कोर्ट केस कर पुओ जाइला पुओ को कहला कहला तो बो को नगर को बाहर बुझे देव कहली आ कौन मिसव्यवहार व्यवहार आपणकर कौन एक्चुअली चाहते कौन कौन चाहते मोर तो समल ना दुर्बल पुआटी तो छोटिया आउ तो माइपी लोक मोर बड़क ना बोली से एमती कर मो जमीटा मुझे पाइबी माने आप चाहते आपको न्याय मिले आम मो जमी मुझे मो जगह पाइबी मो पट्टार जो अच्छी मो पट्टार जमी के पाइबी मो खजना दे चली मो नाम भक्त कृष्ण प्रधान घर संतराबाड़ी तहसील बड़म्बा
ମୋର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ହାର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କେସ୍ ଯାହାର ନମ୍ବର ହେଉଛି 4160/2026 ସେଇଟାକୁ ବିନା କାରଣରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଚଳିବାର। ମୁଁ ତା'ର କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟ ବୋଲି ପଚାରିଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମକୁ କୁହାଯିବନି, ଯେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ ସେଠି ଦେଖ। ତେଣୁକରି ତାପରେ ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୋ କରିବନି। ମୁଁ ତା'ର ସମ୍ବାଦ ଆକାରରେ ତା'ର କପି ମାଗିଲି, ସମସ୍ତ କପି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କପି, ରିଜେକ୍ଟ କପି ଏବଂ ପୋକନସର କପି ମାଗିଲା ପରେ ମୁଁ 4/6/2026 ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ୟୁଜର୍ ଫିସ୍ 60 ଟଙ୍କା ଜମା କରିକି ମୋତେ ମାସେ ଭିତରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଦେଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଅନଲାଇନ୍ କପିର ଲିମିଟେସନ୍ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଅଫଲାଇନ୍ କପିର ଲିମିଟେସନ୍ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମାସେ ଭିତରେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନଲାଇନ୍ କର। ମୁଁ କହିଲି ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଦୁଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କେଉଁଠି ନାହିଁ ଅଫଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଯାଚ୍ଛାତାଇ ମାନେ ଆପଣ ବେଶୀ ଆଇନ କରନ୍ତି, ଓକିଲ ବାବୁ ନୁହେଁ, ଏଠି ବାହାର ଯାହା ଜାତ ଭାତରେ ଯାହା କରିବା କରିବ। ମୋତେ ମାନେ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର। ମୁଁ ବୁଝେଇବେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ, ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ କୌଣସି ମାନେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆମର ବରଂ ବୃକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ଫିର୍ ବାହାରିଯାଅ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ମୋ କପି ମିଳିବା ଦରକାର। ମୋ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କପିଟା ନ ମିଳିଲେ ମୋର କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଗିଛି ତା ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳେ, ଯଦି ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିବ କି 6 ମାସ ପରେ ମିଳିବ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆସିକି ହେଲାଣି 6/4 ହେଲେ ମାସେ ପାଖାପାଖି ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। 6/4 ମାଗିଥିଲି। ହଁ 6 ହେଲାନି, 6 ସେକରେ 7 ମାସ, ଇଏ ତ 15 ଦିନ, 3-4 ମାସ। ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଟା ତୁମେ ଯାହା କଥା ହାତରେ କରିବେ ଯା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦିଆହବ। ମାନେ ସିଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ନାଇଁ ମୋ କାମରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ହେନସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକମାନେ। କହିଲେ କାହାକୁ ସହ କର୍ମଚାରୀ ତାର କିରାନୀ ସ୍ତରରେ ଲୋକଟା ହଇରାଣ ହେବ, ସେ ଯାଇକି ଅଫିସରକୁ କହିବ, ଅଫିସର ନ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏପଟ କହିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ନାଁ ମହିଳା କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସସ୍ମିତା ହାତପତି। ସସ୍ମିତା ଶତପଥୀ। ହାତପତି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି? ସେ ପାଖେ 2 ମାସ 2.5 ମାସ ଆସିଲା ପରେ ନାହିଁ କହିଥିଲେ ସମସ୍ୟା କୌଣସି ଲୋକଟାକୁ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭେଟିବାକୁ ସେ ଆଲାଉ ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି, କମ୍ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି।